kwina kitho cha mofo kwa ulikun kwa likuneta wa Josphat cha ndita wa Josi kana imwana ya mutwa kula ni guthi kunengelelia mavo kwa ulikukuma vano kaunti FM jengini cha Ivalosia ukamba nambe wa kwina kitho cha mavo ani kati wamwe anangombanesie kwa uliku ngale emwene yavaluka ngaliko sia wote makuene kaunti kula tukuona kana kula netwakwata mavo ana twakwata kuma vano netukuona kana dereva ula etoite ngali esuna etoite kwa mwendo wa yulo muno lakini ngali isukula neyo siambeana kuvaluka kigaone cha wote lakini mavo ani tumanengeleliwa kwa uliku Josi mavo alatwa kwata kuma vano makuene wote netukuona kana ngali emwene yadikia vandu va kuvaluka vano kigaone cha wote kula ando alamendikite ngali esuve mundu ona mina ne kutiwa ne dayo kana kumya lakini ne moswane ngali ne moswana kusembwa sibitali ne kwa wote kenda matonye kumanyika kana mena maumisie mandhini kumavo asu ne moto amakwata usuni reporter wito engalikosia makueni wote na meo mavo angeni tukuona kana ando eline makwato magwita ngunia ile sia vangi bonda ni ya Tanzania na Kenya lakini mavo atu na makwata kwa likuripota wito tano tunengelele mavo kwa uliku ngali emwene ya vika vandu vako kwatwa esilete muvakane wa Tanzania na wa musine wa Tanzania na Kenya kula ando alame kwite vangi usu ni meki wa mbene ni avisama polisi alama siete mbonda isu na meo ni makwati we muthenyani kwa kwambelevia kukomanwa na meyo ya koti asisema polisi ni mosa usuni reporter wito na meo nituligelela ngalikoni engine tukuona kana kamwene kavikia vandu va kuvya nusu skulu ni wa vatu lakini mavo tuina makwata kwa uliku lakini reporter wito taga utunengelele mavo asukwa uliku Josi mavo alatwa kwata kuma vano vatu ni kana kamone kavikia vandu va kuvya nusu kula amugi ola wegena ndikampinge ne wewansika mpinge na kukomba usokula kana kone kakwata maomisie mai lakini mavo atu nambo umakwatia nesa lakini mwalimu munene wa skulu owa vatu ni wasa itambia ya ile na kusembi na kuita asese mavolisi ma kisese cha vatu na kula mugi onone weki wambeni kukomanwa na meya asune momavo kumangalikosia vatu na miendo tukuona kana kamuke na utano mwingi wa kutania kengaliko kulasiana nesiavikia vandu va kumina mutiani wa form 4 lakini reporter wito engaliko siangwatilele tulunge movo kwa uliku Josi mavo anatwa kwata kuma vana gwatilile ni kana ndikuona kana siana nesiamina kweka metiani yo ya mwisi wa mwaka form 4 lakini ndikuona siana utanu wa kutani yako tuona kabisa kama vana katuenesia koketa wa atana kausie chao na kakwate we othi skulu va kau kabisa weta wata reporter wito tuyo kukwate nesa Justus Mboka kuma va Gwatilile umete ngwatilile no kulia we unosie chao grade ya D- unakwati yani unakwati yose chao lakini usune mo oneni wa kabisa koko reporter wito kumangalikosia ngwatilele na miendo tulikangalikone nge ya mathone tukuona kana mechi nene kuthokwa tukone wakwa mukia umunthe kula timu wa Manchester United no thokira timu wa Chelsea kiwanja na Stamford Bridge kula tukuona kana timu wa Chelsea no bigia vandu va kukosa kikombe cha Champions League lakini reporter wito no kwa mathone kutunengelele mavoma mathao kwa uliku reporter wito nayo mechi nene ni athokwa utukuni wa kwa mukia umunthe kula timu